পশুপ্রেমীর বাড়ি থেকে শীতের রাতকে হাতিয়ার করে পশুদেরকে চুরি করল দুষ্কৃতীরা। মালি পাঁচঘড়া থানার অন্তর্গত ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাধববাবু লেনের এক পশুপ্রেমীর বাড়ি থেকে তার সব কটি পোষ্যকে শীতের রাত্রিকে হাতিয়ার করে চুরি করে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। গত মঙ্গলবার দিন শেষে দেখা পেয়েছিল পোষ্যদের তার মালিক গোবিন্দ মাহাতো এই ঘটনায় পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। সে বুঝে উঠতে পারে না কে বা কারা এই ঘটনাটি ঘটালো, আর তার সন্তান তুল্য পোষ্য ১৩টি পায়রাকে রাতের অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে চলে গেল। এই ঘটনায় অবসাদে ঘিরে ধরেছে মালিককে। আপনারা বহু ধরনের চুরি দেখতে পারবেন, যেমন বাড়িতে চুরি, কারখানায় চুরি, গাড়ি চুরি ও অন্যান্য বহু ধরনের চুরি আজকের দিনে দেখা যায়, কিন্তু বাড়ির পোষ্যকে চুরি করা মনে হয় এটা প্রথমবার হাওড়া শহরে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে যে বাড়ির ছাদে যেখানে সন্তান তুল্য পোষ্য পায়রাগুলিকে খাঁচায় বন্ধ করে রাত্রিরে রাখত, সেখান থেকেই চুরি হয়ে গেল সবকটি পায়রা। এই ঘটনা যখন মালি পাঁচঘড়া থানা খবর পায়, তারা তৎক্ষণাৎ তদন্তে নামে ও এলাকায় এসে কিভাবে বা কি করে এই ঘটনা দুষ্কৃতীরা ঘটিয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখে। যারা চুরি করেছে তাদেরকে তদন্ত করে ধরার চেষ্টা করছে পুলিশ, এবং যাদেরকে চুরি করেছে তাদেরকে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবে বলে আশা রাখে পশুপ্রেমী। क्या हुआ था? वही जब हम शाम को 5 बजे खाना खिला के कबूतर बंद किए, तो सुबह में आकर देखे मेरा एक भी कबूतर नहीं है। एक कबूतर का शौक कितना दिन से आपको? ये मेरा बचपन से ही है। तो यहाँ पे कितना कबूतर था आपका? यहाँ पे मेरा 13 कबूतर था। 13 को 13 ही चोरी हो गया? 13 का 13 ही हो गया, जिसमें 4 बच्चा था। क्या क्या कबूतर रखते थे? कलसीरा था, फुलसीरा था, सबूस था, जिरिया था, प्लेन कलसीरा मादी था। कैसा फील हो रहा है लेके चला गया जब? बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम बच्चा से ही उसको, मेरा बचपन से ही शौक है, बच्चा से ही हम रखे थे उसको। इस चीज़ का बहुत अफसोस है हमको। कबूतर के लिए उसका इतना अच्छा घर बनाया हम, खर्चा करके बनाया पूरा। और खाने में क्या देते थे उसको? खाना में तो वही खाना रखा, उसमें गेहूँ, जीरा, चना। दवाई भी देना पड़ता था? हाँ, उसके लिए कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम दवा भी रखते थे, दवा भी देते थे। क्या चाहते हैं अभी आप? कि मेरा कबूतर वापस आ जाए। हाँ। रात को तो चोरी हुआ, 2 बजे रात को छत पे आएगा कोई, 2 बजे 3 बजे 4 बजे चोरी ना हुआ। आपका तो ये खुद का घर है, फ्लैट भी नहीं है। हाँ। तो कैसे आ सकता है? कैसा आया, गली से आया, चढ़ गया, गेट नहीं है, मेन गेट नहीं है। आगे से कोई सोच के रखा था लेके जाएगा? हाँ, ये तो प्लानिंग से ही हुआ है। एक दिन का एक कबूतर तो हाथ में लेके जाएगा नहीं, उसके लिए वो बैग वैग लेके ही आया होगा। आपका नाम? नाम गोविंदा महतो।